माडीचा प्रचार पूर्ण झाला. आज पल्लवीचे कॅन्डिडेट म्हणून दक्षिण गोव्याबद्दल 11 मतदारसंघ पूर्ण झाले आणि 5 तारीखपर्यंत संपूर्ण दक्षिण गोवा त्यांचे पूर्ण झाले. उत्तर गोव्याबद्दल आमच्या उमेदवाराचा 3रा राऊंड सुरू असा आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आघाडी घेतलेली असा. तुम्ही सगळ्यांनी आपापल्या मुद्द्याचेर सगळे आमदार आपापल्या मतदारसंघाभितर सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते संबंधित गोंयभर फिरून भारतीय जनता पार्टीचा कार्य करत असतात, भारतीय जनता पार्टीचा प्रचार करत असतात. आणि हे सगळे करता असताना आमची कमळ निशाणी समोर दवरतात, नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व आम्ही समोर दवरतात. कारण जे आमच्या विरोधी येवपाक सोदतात, जे निवडणुकीत उभे रावपाक सोदतात, त्यांचो एजेंडा कितें आसा तो आमी पळयात. त्यांचो एकमेव एजेंडा आसा की नरेंद्र मोदींचे सीट कमीत कमी कशे करतले हें एकूच तांकां दिसता. तांचे कडेन विजन ना आणि ज्या पार्टी कडेन विजन ना तांचे कडेन लोक रावनात. आणि म्हणून आमी पळयतात की देशभर त्यांच्या पार्टीच्या ऑफिसार वचपाक मनीसूच तयार जाता, तांकां तिकीट दिल्या कोणाक नाका अशी परिस्थिती काँग्रेसी जाल्ली आसा. आणि त्या वेळार आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. ज्या तरेन गोंयचे मुख्यमंत्री सगळ्यांक सांगतात की दक्षिण गोंया भितर आमचो उमेदवार 60,000 मतांनी निवडून येवपाक जाय आणि त्या वेळार ही 60,000 मतां हाडपाची जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा. बरेच जाणांनी उल्लेख केलो की हांवें ऑर्गनायझेशनचें सगळें काम करता. हांव सगळें काम हांव कांयच करिना. खरें काम करता त्या बुथाचो बूथ अध्यक्ष, त्या बुथाचो आमचो कार्यकर्तो, आमी केवळ ते क्रेडीट घेता. कारण जसे पोझिशन वयर वचून वयता तशें आमचें काम बेजिकली डायरेक्टर ऑफिसार आसता. कारण आमी हांगा येवन भाशण केलें पण हांगा मतां पडची ना. जो पर्यंत तुमी सकयल वचून लोकांक कन्विन्स करचे ना तो पर्यंत लोक मत पावचे ना. आमी केवळ येवन कार्यकर्त्याक उत्साह करपाक शकतात, ताका आमी फुडें हाडपाक शकतात. पण खऱ्या अर्थान मतदान जें आसा तें हाडपाची जबाबदारी तुमची आसा. कारण खंयचे स्थानीक जे मतदार आसा ते तुमचेर विश्वास दवरतले, आमदाराचेर विश्वास दवरतले, म्हजेर कोण विश्वास दवरचो ना. आनी त्या वेळार तुमी सगळे जाण काम करतात, प्रत्येक निवडणुकीक तुमी सिरियसली घेतात. आपल्याक तिकीट मेळो न मेळो प्रत्येक जण त्याच आपल्याक स्वता झोकून दितात आणि भारतीय जनता पार्टीचें काम करतात. तेचें क्रेडीट जें आसा तेचें क्रेडीट संघटनेचो प्रमुख म्हणून हांव घेता आसलो. पण खऱ्या अर्थान तेचें क्रेडीट म्हाका मेळना, तेचें क्रेडीट तुमकां सगळ्यांक मेळटा. आनी ताका लागून आज तुमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी सांगपाक येता आमी ह्या मतदारसंघात मॅक्सिमम मतदान जें आसा हें भारतीय जनता पार्टीक हाडपाक लागून तुमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचो. ह्या मतदारसंघातले आमदार आसतले, ह्या मतदारसंघातले नेतृत्व करपी पार्टीचे नेते आसतले, ह्या सगळ्यांचो मान आनी सन्मान वाडोवपाचें काम तुमी सगळ्यांनी करचें. आनी ह्या हातूंत तुमकांय खबर आसा ज्या वेळाचेर एखाद्या मतदारसंघात जास्त मतदान जाता त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीक आमकांय दिसता की भरपूर ते कितें तरी करपाक जाय. म्हणून हांव हांगा देवळांत भितर एक मुलाखत दिता आसतना आमचो आनी कोण तरी कार्यकर्तो उबो आशिल्लो. हांवें म्हणलें की खरो जर स्वाभिमान जर ह्या देशा भितर कोणाक आसत, ह्या देशा भितरलो जर आदर आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय कोणूच मत मारपाक शकना. त्याने बी म्हाका सांगलें की बरोबर आसा. ही भावना आज लोकां भितर आसा आनी त्यामुळे त्या भावनेचें रुपांतर हें मतान जर करतले आसत, भाशण दिवन वातावरण तयार केलें पण मतदान जावचें ना. मतदान जर जावपाक जाय आसत जाल्यार आमकां लोकांच्या घरा वचून सांगचें पडटलें, आमकां लोकां वचून मतदान करपाक जाय उलोवचें पडटलें, आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी सगळ्यांनी करून घेवची पडटली. ही जर आमी करून घेतली आसत जाल्यार आमची जी कितें संकल्पना ह्या मतदारसंघा भितर आसा ती आमी पूर्ण करपाक शकतले. आनी ताका लागून हांव तुमचे सगळ्या सावड्डे मतदारसंघातले आमचे आमदार, आमचे पार्टीचे नेते आनी खास करून म्हजे बुथावयले सगळे कार्यकर्ते, ज्या बुथाच्या कार्यकर्त्यांक लागून आज आमकां क्रेडीट मेळटा, जे बुथाचे कार्यकर्ते त्या भागा भितर काम करतात, आमच्या दिल्ल्या उमेदवाराक निवडून हाडटात. मागीर ती विधानसभेची निवडणूक आसत, जिल्हा पंचायतीची निवडणूक आसत, म्युन्सिपालिटीची निवडणूक आसत आणि आता येणारी लोकसभेची निवडणूक आसत. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्याचे क्रेडीट जे आसा ते सगळ्या कार्यकर्त्यांक वता. तो असो कांय कार्यकर्ते की ज्यांचे आयुश्यांत निवडणूक लढवना. आमी निदान भारतीय जनता पार्टी बुथाच्या अध्यक्ष वेल्यान प्रदेश अध्यक्ष जाले जावं, पण बरेचशे असे कार्यकर्ते आसात ते अजुनूय थंयच काम करतात. पण एकमेव इच्छा आसता की म्हजें गव्हर्मेंट निवडून येवंक जाय. आनी ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी 7 मे कारण सुटी आसा, भुरग्यांक हॉलिडे आसता आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांचे टूर ठरलेले आसता. 7 मे पर्यंत भारतीय जनता पार्टीक लागून तुमचे कमळ परत एकदा ह्या मतदारसंघात पळोवपाक लागून तुमी सगळ्यांनी 7 मे पर्यंत गोंयांतूच रावचे आनी 7 मे नंतर 8 मे आसत किंवा 7 मे रातचे जाय ते टुराक वचपाक हरकत ना. तुमी सगळे पार्टी बरोबर रावतले आनी पार्टी जी इच्छा आमदारान व्यक्त केल्ली आसा, जी इच्छा आमच्या विनय बाबान व्यक्त केल्ली, अध्यक्षान सांगिल्ली आसा, सुवर्णान सांगिल्लें आसा, नरेंद्रान सांगिल्लें आसा, ती इच्छा तुमी सगळ्यांनी पूर्ण करची. मुद्दम मेळपाक आयल्या एक म्हणल्यार तिका तुमचे समोर इंट्रोड्यूस करपाक आनी तुमी सगळ्यांनी कारण हांगा जरी केवळ 3 म्हणजे 2 म्युन्सिपालिटी, 2 पंचायत, 2 पंचायत, एक म्युन्सिपालिटी
गरजे आसात ते सगळे हांगा आसात आनी ताका लागून तुमी सगळ्यांनी काम करचें आनी खास करून म्हाका सांगपाक बरें दिसता कारण जी उमेदवार जी पल्लवी आसा ही म्हाका दिसता असोळले गांवची मॅन्चेस्टर म्हणजे खऱ्या अर्थान तुमच्या मतदारसंघांतली तिचे आईचें खरें मागीर ती मडगांव वचून सेटल जाली ती वेगळी गोश्ट पण तेजें खरें गरजें आसा तें असोळें आसा आनी अजुनूय घर आसा आनी त्यामुळे तुमच्या मतदारसंघातली उमेदवार आसा आनी ती कारण तुमी कन्विन्स जाले जाल्यारूच बऱ्या तरेन तुमी सगळे कन्विन्स करपाक शकतले तुमकां तिचो एकूण पार्श्वभूमी खबर आसतली राजकीय क्षेत्रांत कदाचित नवी आसत पण सामाजीक क्षेत्रा भितर आसत एज्युकेशनल क्षेत्रा भितर आसत तांचो भरपूर वावर आसा म्हणजे पणजी हांगाली डेम्पो कॉलेज आसत डेम्पे आर्ट्स एंड सायन्स कॉलेज आसत विविध कॉलेज ज्यो आसा तेजी ती चॅरमॅन आसा नवीन टायम्स नवप्रभा हे दोन्ही पेपर ती पळयता आनी तेंच्यो डेम्पो ग्रूप ऑफ चॅरिटेबल ट्रस्ट तेची विविध कार्यकामां जी आसात सामाजीक क्षेत्रा भितर ती करतात आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेची सामाजीक क्षेत्रांत काम करपी वावरपी अशी आनी खास करून तुमची स्वताची अशी ह्या मतदारसंघातली स्वता रहिवासी लग्न करून ती पणजे गेली पण मागीर स्थायीक ती वचून मडगांव जाली आसतली पण तेंचें मूळ जें आसा तें असोळ्या गांवांतल्यान आसा आनी ताका लागून तुमी सगळ्यांनी एक जबाबदारी आसा की मॅक्झिमम मतदान जें आसा तें ह्या मतदारसंघा भितर तुमी सगळ्यांनी तें मागपाक तुमचे कडेन आमी आयल्यात कारण तुमी सगळ्यांनी सगळे पर्यंत प्रचार प्रसार तुमी सगळ्यांनी करतलो परत आनी एकदां पूर्ण दिसभराचो दौरोय तांचो आसतलो तातूंतल्यान आमी प्रत्यक्ष तुमच्या त्या गांवा भितर आसत वाडा भितर वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो पण तातूंतल्यान सगळ्यांत म्हत्वाचें तुमचे आमदार जे आसात किंवा आमचे नगराध्यक्ष तुमी संपूर्ण टीम यांच्या सगळ्यांच्या आधाराचेर आनी तुमच्या सगळ्यांच्या विश्वासाचेर आमकां ह्या मतदारसंघात तुमी बऱ्या तरेन लीड दितले अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी म्हजे उलोवप थांबयता धन्यवाद सांगता की आमचे हे मतदारसंघात 3 स्पेशल कोचिंग स्कुलां आसात आनी दीस फ्लावर्स आर मेड बाय चेतना एज्युकेशन सोसायटी फॉर यू स्पेशली फॉर द गेस्ट आमचे मध्ये मॅडमीची आवय रेखा तिमलोबाई आसा तिका देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलेंच मागता की आमी सगळ्यांनी साथ दिवन फुडलें जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना काम करून आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट बाय पल्लवी डेम्पो निवडून हाडपाचें काम आमी करया गडबड घाई आसा मातशें टायम जाला कित्याक आमकां एक 16-17 डॉक्टर रावता एक कडेन आनी अरावंड 35 एडवोकेट रावता सो ते मातशें धांवती वेट करता तेन्ना तुमकां सगळ्या परतून एकदां देव बरें करूं हांव भारतीय जनता पार्टीची निवड केल्या बद्दल हांव केंद्रीय आनी राज्य नेतृत्वाचे अमरनाथ राजान मानता हांगा माजी बशिल्ले हांगा सदानंद भाई कानवडे आसा दरेबाब सावयकर आसा किरणबाब तेलंगण आसा गणेश गांवकर आसा सगळे पंच मेंबर जेपी मेंबर्स सगळे तुमी बीजेपीचे कार्यकर्ते बरे मागपी सगळे पत्रकार भाव भयणा सगळ्यांक म्हजो नमस्कार तुम्ही पळयलां की माननीय मोदीजी बालांचे सशक्तीकरणाक लागून कितलो वावर केला तो तांणी लोकसभेत आनी तांणी विधानसभेत 33% आरक्षण करून तुमकां खबर आसा तांणी हें सायन केल्लें आसा माननीय मोदीजी सामको परिश्रम करून तांणी तन मन आनी धन घालून आनी गरिबाची इतली मदत केल्या ते तुमकां खबर आसा आनी इतल्यो योजनाय बी इतल्यो सुरू केल्या आमी सदांच म्हणटात की बायल मनीस खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं ती सदांच फुडें आसता आनी जेन्ना ती कसल्याय क्षेत्रांनी काम करता पायलट म्हण शिक्षण क्षेत्रांत म्हण दोतोरकी म्हण सगळ्या क्षेत्रांत ती जबाबदारी पूर्ण तरेन काम करता ते आमी पळयला आनी भारतीय जनता पार्टीन बायलांक खूब सन्मान दिला खूब मान दिला हांव सगळ्यांक तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हाका दिसता की गोंयांत कमळूच फुलतले आनी मोदीजीचे विकसीत भारताचे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हे सपन साकार जातले नारी शक्ती किसान शक्ती युवा शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या 4 चाकाचेर आमी गोंयचे आनी भारताचे कशे विकास जाला ते आमी पळयला 7 मे मतदान दीस
म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी कोणाक मत मागतले म्हणून. ही म्हजी मना काळजांतल्यान तुका सगळ्यांक मागणी. तुमच्या आशिर्वादान म्हजी निवड जाल्या बद्दल म्हजी निवड जातली म्हाका अशें दिसता की दक्षिण गोंयांत हांव एक कार्यालय उगडपाची म्हजी इच्छा आसा. आनी म्हाका मनापासून दिसता की जे दक्षिण गोंयांत जे कितें इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आसा ते हाडपाक पसून हांव एमकेएलडी स्किमांतल्यान हांव पूर्ण तरेन हांव प्रयत्न करतलें. सगळ्यांचे देव बरें करूं. जय गोंय, जय भारत. आमच्याकडे सरपंच माझाची गाव सरपंच झाले त्याचबरोबर आमच्या पवन गावकाचे आधीचे सरपंच त्याच्या बरोबरीने पंच झाले. खरं म्हणा म्हाका दिसता तुमी म्हाका आयकून कंटाळले आसतले. एक हेच भाशेन म्हणटले पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एकच काम कितें की भारतीय जनता पक्षाक मत मारता. हांव मुद्दम करून एक गोष्ट तुमकां सगळ्यांक कळपा सारकी सांगतो की कोणाची सगळे दिसतात आमचे मित्र आणि विलासान सगळे कंप्लीट आपले विचार तू फाटल्या इलेक्शना म्हणजे फाटल्या जेव्हा 12 दिवस एक दीस आम्ही गेले आमच्या देवळात म्हणते कालेगाव आणि उदका रोगाचो प्रॉब्लेम हांव सदांच त्या एक दीस कितें जाता तेन्ना म्हाका पत्रकार दिसता पंदरावी असले बरोबर काय कोणाचं दोघांना हांव तुझी पाय ती काहीतरी मला तशी गाव वयताले आमी आनी खंय वयताले हांवें सहज सहज म्हणलें बाबडे कसं तुम्हाला काय पडटा म्हणजे बरें लोकांक उदक दिवपा म्हणजे कशें लागता उदाहरण पण सांगता सगळ्या गांवांक पत्रान फॅक्टरी तेडे तेंच्यानूच मोल्ल्यार विचारा सांगलें की नुस्तें पावलें सगळ्यांक विचारा एक 2 दिसा भितर सगळे पायपलायन घालून घेवन सगळ्या खांडेपाडाचे लोकांक उदक मेळटा तर बाळूक विचारा तर बाबाजान सगळ्यांक एक हे उदाहरण तुमकां कित्याक लागून सांगलें काम करपाक फाल्यां फाल्यां कितें जाता की आमी सगळीं ताका हातार करतले निश्चित ते सगळ्यांची तुमची इच्छा आसा आमच्या अध्यक्षा प्रमोद सावंत गांधी आमचे सगळे लिडर सध्या माननीय मोदीजी एकदा असं कॅन्डिडेट दिलो तो कॅन्डिडेट करून कोणाकय संबंध दिसता कितें ही मतां कशी आसा की 1000 पडटा 1000 पडटा ना एक मत येता तुमकां प्रत्येक कार्यकर्त्याक सगळ्यांक एकूच दिसा कितलीच किंमत आसता कशी किंमत आसता आणि त्या खातीर म्हाजे तुमचे कडेन एक सामकी आवर्जून विनंती आसा प्रत्येकान म्हणटा कशें आसा की आपलो शेजारी आपलो दोस्त एवरीथींग मेंबर ह्या प्रत्येक विशयाक जागा करून आमकां हायस्ट वोटींग करपाक ते म्हणटात ते जर ते केलें आमी सगळे तुजे कार्यकर्ते सगळे तुजे करतले ऑटोमॅटिकली आमी सामके मॅक्सिमम ट्रिटमेंट आसा आमचे विलास साहेब जाल्ले